Yan ang unit ko, guys. Yan guys, dapat may kalsuha. Dalawa yan. Para safety. Tapos, sa loob. Yeah. Dito nakikita yung yung rabbit. Bali naka-turtle siya. Tapos, nakababa to. Pag tinaas mo to, rabbit. Ayun siya, rabbit. Pag turtle, ayun, 1 to 4. Doon sa naunang video ko, guys. Tapos, rabbit yan, rabbit. 5 to 6. Ito siya. Bali, yung primera, dalawa siya. Primera low, primera high. Segunda low, segunda high. Tercera low, tercera high. Cuarta low, cuarta high. Tapos ay naka yun, naka turtle. Tapos irarabit mo siya. Yung primera mo magiging quinta. So, quinta. Pero sa Isuzu, guys, walang ganito. Karate siya. Pag kwarta ka na, gaganon mo siya doon para ma-extend siya dito. Yung tercera niya, yun ang magiging quinta. Pero sa to, Hino 700 to. 700 series. Yan. Quinta low, quinta high. Sixta low, sixta high. Seventh low, seventh high. Eighth low, eighth high. Kaya nagiging 16 speed. Okay guys? Sige, tanong lang guys.